Sa proxy ka na guys. Si my guys, my vlog guys, pa-follow and share na guys. Si Kaging vlog guys, pa-follow and share na guys. Pa-follow ang tanan nga mama ko guys. Pamilya na ko guys sa proxy guys. Ang sa proxy ka na guys, pa-follow. Sa kabitukan guys, pa-follow and share. Si Tamilan ni guys, kag si Lula Estrella, kag si Junior, kag si Dudong, kag si Tadja Kilin sa NTK guys. Follow and share mo na ang iya vlog guys. Guys, follow and share na ila pangalan guys. Ang tanan nga lugar sa Visayas kag Mindanao. Si Mama Luyen guys. Si Maymay, kag si Marlon, kag si Marjon, kag si tanan nga pakisa ko guys, pa-follow and share guys. Goodbye, bye-bye, thank you. Kag si Wala Estrella guys ga makakorta ko guys gaang sa bugas kag ng tinapay kag aircon kag tanan nga pagkaon niya patambukon ko sa guys. Ay mga powers, pa-follow and share si My vlog. Pa-follow si My vlog. Thank you.